Gracias por acompañarnos a la inauguración del Congreso Internacional México Transatlántico, México en el mundo en México. Nos sentimos muy honrados de ofrecer este congreso al literario Julio Ortega, fundador de los Estudios Transatlánticos de la Universidad de Brown y consejero de la Cátedra Alfonso Reyes. En el presidium nos acompañan Eduardo Matos Moctezuma, destacado arqueólogo mexicano, miembro del Colegio Nacional, ha sido director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, secretario de la Sociedad Mexicana de Antropología y director del Museo Nacional de Antropología. Tuvo a su cargo las excavaciones del Templo Mayor. En 2017, la Universidad de Harvard fundó una cátedra que lleva su nombre. David Carrasco, historiador y antropólogo, especialista en las culturas mesoamericanas. Es catedrático de Estudios en América Latina de la Universidad de Harvard. Es miembro de la Academia Nacional de Artes en los Estados Unidos y ha sido condecorado en México con la medalla Águila Azteca. Es el académico más reconocido en los estudios sobre Quetzalcóatl. También nos acompañan autoridades del Tecnológico de Monterrey. Ana Laura Santamaría, directora de la Cátedra Alfonso Reyes. Inés Sáenz Negrete, decana de la Escuela de Humanidades y Educación. A continuación, cedo la palabra a la doctora Ana Laura Santamaría, coordinadora de este congreso. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidos todos. Queremos agradecer de manera especial la colaboración de la Universidad de Harvard para la realización de esta sesión inaugural y de este congreso. Sabemos, gracias justamente a Julio Ortega y a otros intelectuales como él, que los estudios transatlánticos son mucho más que los estudios sobre las influencias recíprocas entre Europa y América. Los estudios transatlánticos pretenden una reconfiguración del mundo completo a través de la formulación y de la celebración de conceptos como desplazamiento y como incertidumbre. Los estudios transatlánticos cuestionan el canon y la teoría para privilegiar el diálogo y la experiencia del sujeto como sujeto dialogante. Sabemos que los estudios transatlánticos cuestionan también el concepto de frontera y encuentran justamente en los márgenes, en las orillas, en las migraciones, los puntos de encuentro que nos enriquecen. Por lo tanto, los estudios transatlánticos son no solamente un posicionamiento teórico, sino también poético y sobre todo político en un momento como hoy. Hemos querido con este congreso pensar nuestro país desde su pasado, pero también desde su futuro posible, desde la riqueza de sus lenguas y la movilidad de sus fronteras, desde la conciencia de sus heridas profundas y dolorosas, pero también desde la esperanza y la alegría de sus tradiciones. Para la Cátedra Alfonso Reyes resulta ineludible colaborar en la construcción de un nuevo humanismo, un humanismo que no se cierre en el academicismo estéril, sino que se abra al diálogo entre diversas formas de conocimiento, un humanismo que se arraigue en el mundo real y en sus contradicciones con la misma fuerza con la que debe ser capaz de imaginar otros mundos posibles e imposibles y de construir un futuro en el que quepamos todos. Le pido a la doctora Inés Sáenz, decana de la Escuela de Humanidades y Educación, declare inaugurado nuestro consejo. Bueno, buenas tardes. Para la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, este Congreso Transatlántico, México en el mundo y el mundo en México, es una oportunidad invaluable para promover el diálogo entre diversas disciplinas, para celebrar el encuentro
para aprender juntos, con la conciencia de que toda frontera es artificial y que el conocimiento lo producimos entre todos. Celebro junto con ustedes la existencia del campo de los estudios transatlánticos. En este caso, pensar en los movimientos, flujos e intercambios que han construido el México actual y proyectado su presencia en el mundo. Bienvenidas, bienvenidos a este Congreso Transatlántico, México en el Mundo y el Mundo en México, que hoy inicia. Gracias. Vamos a quedarnos a continuación con la conferencia inaugural a cargo de Eduardo Matos Moctezuma sobre el Templo Mayor, una mirada retrospectiva. Muchísimas gracias, doctor, por hacernos el honor de su presencia. Es un placer. Bueno, pues quiero primeramente agradecer a quienes han hecho posible que esté hoy aquí con ustedes y acompañado también de David Carrasco de la Universidad de Harvard, quien también va a tomar la palabra después de que yo lo haga. Obviamente es un placer estar aquí en este Congreso Internacional México Transatlántico 2018 y también a la Cátedra Alfonso Reyes, que ha tenido también una participación destacada en esto. Y sin mayor preámbulo, pues vamos a entrar en materia. Resulta que corría el año de 1978. En la madrugada de aquel año había un grupo de obreros de la Compañía de Luz y Fuerza que estaban trabajando en las esquinas de Argentina y Guatemala, o sea, a un costado de la Catedral Metropolitana y a media cuadra del Zócalo capitalino. De repente, en esa madrugada, están excavando para conectar unos cables, unos tubos, en fin, y pegan con algo duro, una piedra que les impide continuar con su trabajo. En ese momento van a detener esa labor y al día siguiente van a dar aviso al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que intervenga en aquella piedra que les obstruía su labor, ya que notaron que tenía ciertos grabados en su superficie. Así se hizo y cuando llegaron los arqueólogos se percataron de que efectivamente era una piedra con grabados que una vez excavada permitió ver una escultura monumental de más o menos 3 metros, imagínense el diámetro, 3 metros con 25 centímetros, ¿no? Entonces, un mes después de que se hizo este hallazgo y que los primeros que tuvieron contacto con esta evidencia fueron los arqueólogos de rescate arqueológico, un mes después, el 20 de marzo, caray, hoy es 20 de marzo, ¿eh? ¿Cómo se me fue esa, hombre? Bueno, el hecho es que el 20 de marzo dio comienzo el proyecto Templo Mayor, ¿no? O sea, hace exactamente 40 años. Yo era muy chiquito cuando empezamos, pero 40 años. Bueno, el hecho es que planificamos de inmediato, pues como sabemos que debe hacerse, buscando toda la información de 2 ramas del conocimiento en las que nos hablaban de los antecedentes del Templo Mayor. Esas 2 ramas eran, claro, la arqueología, que había encontrado la arqueología previo a este hallazgo, y las fuentes históricas, que decían los documentos, sobre todo del siglo XVI, XVII, acerca de lo que era el Templo Mayor.
Ahí estaban las cartas de relación de Cortés, ahí estaban los testimonios de Bernal Díaz del Castillo, ahí estaban también Andrés de Tapia, o sea, varios cronistas, soldados, pero también cronistas frailes que nos hablaban sobre el monumento, porque obviamente, sobre todo los militares, los tres primeros, llegaron a estar en el Templo Mayor, lo vieron, ¿verdad? Y finalmente lo destruyeron. Entonces, pues, era una oportunidad para poder entrar con todo un equipo multidisciplinario, como quieran llamarle, para poder entrar en las entrañas de lo que era el Templo Mayor y encontrar no solo el templo mismo, sino también algunos de los edificios aledaños. Hasta el momento llevamos más o menos unos 40 más, un poco más, 40 y pico de edificios, por lo menos parcialmente encontrados o totalmente encontrados en toda su dimensión, a veces nada más un muro, ¿verdad? De los 78 que hablaba Fray Bernardino de Sahagún, que estaban al interior de la gran plaza ceremonial de Tenochtitlan. Y entonces hoy los voy a invitar a hacer un viaje al pasado, cómo empezamos a rescatar este edificio. Y pues comenzaremos por ver cómo tenemos ya aquí una imagen del edificio mismo dentro del contexto urbano, que es, digamos, el corazón de la Ciudad de México, ¿no? Creo que esto no alcanza hasta allá, pero bueno, no sé si aquí hay otra más chiquita. Esta se ve mejor que aquella, o sea, los que puedan ver esta foto, ahí está mejor. Bueno, aquí tenemos una imagen del edificio, ¿verdad? Un gran cuadrado con su escalinata viendo hacia el poniente y, digamos, circundada, como ustedes pueden observar, por toda una serie de edificios, tanto coloniales como más recientes, en fin, que en un momento dado, pues, fue necesario también conocer todos estos elementos limítrofes del edificio. Aquí tenemos otra vista. Pueden ustedes observar en la parte baja ese gran piso hecho de grandes lajas de piedra volcánica que eran parte de la gran plaza ceremonial con estos 78 edificios en su interior. El principal obviamente era el Templo Mayor, el que estamos viendo ahí, pero también alcanzan a ver cómo hay varias escalinatas superpuestas, porque el edificio iba creciendo, se hacía un edificio más, digamos, el inicial fue muy pequeño, cuando querían agrandarlo se rellenaba por sus cuatro lados y se hacía uno nuevo encima y otro más, hasta que llegamos a detectar 7 etapas constructivas del Templo Mayor, ¿no? Aquí tienen, para dar una idea mejor, esas etapas en la maqueta, pero las características del edificio, ven ustedes aquí cómo eran, que tenía 2 escalinatas de acceso a su parte alta, ¿no? Y en la parte alta había 2 dioses específicamente. Estas capillas estaban dedicadas a Tlaloc, el más, digamos, al norte, el más alejado de nosotros, y a Huitzilopochtli, digamos, al sur. Allí tienen estos 2 adoratorios que además estaban implicando algo muy importante. Por un lado, la producción agrícola. Tlaloc, el dios del agua, de la fertilidad, de la lluvia, el que mandaba esos dones a la tierra para poder producir y dar frutos del maíz, calabazas, frijol, en fin, todos estos productos. Y en el otro lado, la guerra, es decir, como el mexica o azteca, digamos, una de sus características era poder expandir el imperio, ir conquistando otras áreas, ¿verdad?, a las cuales les imponía un tributo. Entonces, esas áreas sujetas militarmente a Tenochtitlan tenían que pagar un tributo periódico a Tenochtitlan, ¿no? Entonces, de allí pues que se desprende que estos 2 dioses eran parte, como ven, fundamental
del sostenimiento del imperio mismo, ¿no? Ahora bien, empezamos ya nuestras excavaciones y empezaron a aparecer toda una serie de materiales. Uno de los adoratorios más antiguos que encontramos, que denominamos etapa 2, más o menos cronológicamente año 1390 de nuestra era. Y ahí vemos, por ejemplo, en estas fotografías, podemos observar del lado derecho, arriba, tenemos una piedra, que es la piedra de sacrificios, muy sencilla, como la pueden ver, pero muy efectiva. Y abajo tienen ustedes el interior de la capilla de Huitzilopochtli, del dios de la guerra, ¿no? Del lado izquierdo tenemos esta figura del chacmol, ¿verdad?, imitando estas figuras que se dieron mucho en Tula, en Chichén Itzá, ¿verdad?, y que se encontró totalmente policromado, para suerte nuestra, ¿no? Después tenemos esto que es muy interesante, son diversas urnas funerarias que se encontraron en esa etapa de 1390, o sea, urnas funerarias en las cuales en su interior se localizaron huesos quemados de algunos personajes, ¿no? Después ya viene una ampliación grande, que es esta que observamos aquí, más o menos corresponde al año 1430 aproximadamente, se cubre totalmente la etapa anterior, ¿verdad?, con el chacmol y estas figuras, y quedan, aquí ven ustedes las dos escaleras, la de Tlaloc al fondo, la de Huitzilopochtli más cercana a nosotros, con las figuras reclinadas que se encontraron tal como las están viendo. Seguramente estas figuras estaban adornando el edificio alrededor, pero al momento en que se va a agrandar, las reunieron ceremonialmente, las colocaron reclinadas en la escalera del lado del dios de la guerra, ¿verdad?, y las cubrieron con lodo y piedra para poder hacer una nueva ampliación. La nueva ampliación ya muestra estas figuras. Por ejemplo, ven ustedes abajo dos serpientes con sus cuerpos ondulantes, ¿verdad?, las cuales están en los extremos de la plataforma de esa etapa constructiva. Esa etapa ya corresponde a alrededor de 1470, ¿verdad? Es el gobierno de uno de los grandes gobernantes o tlatoanis mexicas, Atzayácatl, ¿verdad? Por cierto, habiendo aquí tanto especialista en la lengua, en lingüística, filología, etcétera, recordarán que la palabra tlatoani, con la que se conoce al gobernante, así como nosotros decimos presidente, ¿verdad?, era tlatoa, es decir, es el que tiene el poder de la palabra, es el que habla, ¿no? Entonces era el término que se utilizaba para el máximo gobernante, el tlatoani, ¿no? Entonces, pues, aquí vemos estas figuras, para que se den una idea, estas de abajo del cuerpo ondulante, más o menos tienen 6 metros o 7 metros de largo, para que se den una idea. También se encontraron altarcillos como este del lado del dios del agua, el altarcito de las ranas, ¿verdad? Bueno, sabemos cómo la rana es un animal asociado al agua, a la lluvia, atrae precisamente a la lluvia, etcétera, etcétera, ¿no? También digamos, las diversas fachadas del edificio, aquí vemos su costado sur, estaba adornada con cabezas de serpiente, como observan, y 2 braseros a sus lados, ¿no? Esto es del lado del dios de la guerra. Del lado de Tlaloc igual, estaba la serpiente, pero los braseros tenían el rostro de la deidad del agua, de Tlaloc, ¿no? O sea, una separación muy clara entre uno y otro de los 2 edificios que, digamos, de las 2 presencias que estaban ahí. Al lado norte del Templo Mayor también se encontró este altar, un altar que vean ustedes cómo está decorado con cráneos hechos de piedra, recubiertos de estuco, ¿verdad?, blanco, pero que en total por las 3 de sus caras, por la otra hay una pequeña escalera de acceso a su parte alta, pero suman más o menos 240 cráneos que
forman parte de esto. También tenemos el Templo Rojo, que es un edificio con un pequeño vestíbulo. Es un edificio de unos 9 metros de largo, ¿no? Pero se nota más o menos los colores originales con los que estuvo decorado, unos rojos, ¿verdad?, blancos, en partes azules, en fin, ¿no? Y también al norte del Templo Mayor se encontró el recinto de los guerreros águila, que aquí estamos observando, ¿no? Son banquetas de guerreros, los ven en la parte baja, ¿verdad?, en donde quizá no se note aquí mucho, pero son procesiones de guerreros, son una serie de procesiones de militares, ¿verdad? Y también vemos que se encontraron muy ricamente policromadas, ¿no? Y luego empezamos a encontrar algo que no nos decían las fuentes históricas. Ninguna de las fuentes históricas nos señalaban, ¿verdad?, lo que eran las ofrendas. O sea, puede ser desde una pieza hasta 300 o más piezas, ¿verdad?, que se colocaban en determinado lugar en relación al Templo Mayor. Digamos, a la mitad de sus 2 escaleras, por ejemplo, en las 4 esquinas. O sea, había diversos lugares en los que se colocaban, pero también había diversos tipos de ofrenda. Ustedes ven aquí como en medio es una caja de piedra que contiene los objetos que se colocaron en su interior, ¿no? De estas quizá eran las menos abundantes, estas cajas de piedra con sus materiales al interior, pero ahí pueden observar que inclusive se encontraron, vean abajo a la izquierda de ustedes, hay inclusive canoas pequeñas, ¿verdad?, con remos, etcétera, pero todo relacionado, algunos animalitos acuáticos, peces ahí arriba, todo relacionado con el agua. Y la ofrenda, claro, se encontró del lado del dios del agua, ¿no? Pero las más abundantes ofrendas se encontraron en cámaras, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se iba a hacer un agrandamiento del edificio, se hacía una pequeña cámara, se colocaban los objetos, ¿verdad?, y se tapaba todo esto y ya se construía encima. Entonces, aquí tenemos la cámara 3, en que ven ustedes 2 ollas policromadas y en medio vean que hay un felino completo con sus fauces ahí arribita. El ilíaco se nota muy bien aquí abajo, pero también iba acompañado de toda una serie de máscaras y de otros objetos, ¿no? Las 2 ollas tienen representación de Chicomecoatl, de deidades relacionadas con la agricultura, con el agua, etcétera, ¿no? La ofrenda 61 también fue particularmente interesante. Vean ustedes cómo a su lado derecho tenemos la primer capa, en donde aparecen inclusive corales marinos, ¿verdad?, en la parte superior, digamos, de la foto, una serie de corales. Después viene toda una serie de materiales marinos también, caracoles, conchas, se encontraron serpientes, en fin, un buen número de materiales. Y noten en el ángulo inferior derecho una cabeza de cocodrilo. O sea, todos estos elementos tenían además un simbolismo. La asociación con el agua, en este caso, que era muy evidente, pero también el cocodrilo, por ejemplo, representa a la tierra. Entonces, siendo el centro del universo el Templo Mayor para ellos, el centro de su cosmovisión, pues era muy importante tener los niveles terrestres, los niveles celestes y también la presencia del inframundo. Después que ya se levantan estos materiales, aparece aquí a la izquierda, digamos, una gran cantidad de conchas, de caracoles, etcétera, que guardan obviamente estrecha relación con lo que es el agua, la fertilidad. El caracol es una matriz que tiene vida en su interior, ¿no? Entonces, digamos, cada una de estas cosas tenía su simbolismo. Posteriormente, bueno, y también en este momento inicial del proyecto, se han encontrado águilas, codornices, peces de muchísimas especies, en fin, y cada uno tiene su simbolismo. Por ejemplo, el águila representa al sol,
y demás, ¿no? Ahora bien, en 1991 dimos inicio al programa de arqueología urbana, el PAU, ¿no? Y esto era con el fin ya no solo de conocer el Templo Mayor, sino que nuestro universo de estudios se expandía para poder conocer lo que era el recinto ceremonial de los mexicas, o sea, esta plaza, ¿verdad?, de cerca de 400 metros por lado, donde era el espacio sagrado por excelencia, ¿no? Entonces, bueno, esta foto no la entiendo ni yo, pero aquí tienen esto que es muy interesante. La catedral había sufrido deterioros, cuarteaduras por el asentamiento que iba sufriendo, ¿verdad? Y se abrieron una serie de pozos, digamos que ustedes ven eso que está abajo de la catedral y que ven ustedes como si fueran columnas, en realidad son pozos que se perforaron para todo un sistema de que la catedral no se siguiera resquebrajando ni se siguiera hundiendo. Y entonces el resultado, véanlo hasta abajo, se encontraron una serie de edificios prehispánicos en los cuales había desde el juego de pelota, el Templo del Sol, un templo a Hécat, o sea, toda una serie de vestigios que fue posible rescatar a partir de 1991. Ay Dios, ahora que, a ver, maestro ilustre, allá atrás, devuélveme la vida, si no me van a sacrificar aquí. Bueno, aquí está. Vean algunos de los objetos que encontramos ahí, ¿no? Estas piezas de cerámica en forma de tortuga policromadas, botellones también policromados, esa pieza abajo de madera ensamblada perfectamente, pero no solo eso, sino que también aparecieron elementos coloniales. Por ejemplo, cuando estábamos excavando debajo de la catedral hay un pequeño adoratorio que se había hecho en 1721, en plena etapa colonial, el cual se le denominó la Capilla de Ánimas del Purgatorio. Entonces, cuando estábamos excavando debajo de catedral, de repente aparece esta caja, no es muy grande, es una caja en piedra pequeña, que fue la primer piedra que se colocó para, digamos, para crear esa Capilla de Ánimas del Purgatorio. La destapamos y vean ustedes en la tapa, en la parte interior, tenía los símbolos cristianos, pero además contenía toda una serie de medallas, de piezas de plata, como estas que ven aquí, monedas, ¿no? Y todo eso también se pudo rescatar ya como parte de esa presencia colonial. Ahora bien, ya entrando al siglo XXI, tenemos una serie de hallazgos que se dieron allá por 2002, más o menos por ahí, en que se pudo encontrar esta ofrenda 102, donde ven ustedes telas perfectamente conservadas, bueno, más o menos bien conservadas, ¿verdad?, que eran parte de la ofrenda misma. Pero esta ofrenda además tenía en su interior restos de calabaza y todo un atavío, que estas telas eran parte de ese atavío, de un sacerdote de Tlaloc, del dios del agua. Y se encontró también otros elementos, como el de la izquierda que ustedes ven, que está hecho en papel, ¿no? Se encontró papel en esta ofrenda, ¿verdad? Varios objetos hechos con el material, ¿no? Y allí ven lo que es la máscara, la del centro, abajo ven la máscara y todo el tocado muy elaborado de madera, también con restos de papel y demás, que era para revestir lo que era este personaje dedicado al culto del dios del agua, ¿no? Pero un hallazgo que ya se dio en 2006, ¿verdad? El 2 de octubre, no se olvida, de 2006, se dio precisamente un hallazgo muy importante. Ven ahí ustedes a la derecha una escalinata que es la sexta etapa constructiva, es decir,
Ya nos estamos acercando al año 1502, ya cerca del momento de la conquista, en donde frente a esa escalinata de más o menos de esa época, de 1502, ven ustedes un toldo, hay unas personas, y allí fue donde se hizo el hallazgo de una figura realmente espectacular. Aquí es otro ángulo, ven ustedes ahora la escalera a nuestra izquierda, y a la derecha ven ustedes la escultura rota de una enorme representación de la diosa de la tierra, de Tlaltecutli, ¿no? Esta diosa tenía como función devorar, comerse los cadáveres y parir sus esencias para que fueran a los lugares de destino según la manera en que había muerto el individuo. Si había muerto en la guerra, iría a acompañar al sol, al guerrero por excelencia. Si había muerto en relación al agua, ¿no? Hidrópicos, ahogados, etcétera, irían al Tlalocan, el paraíso o el lugar del dios de la lluvia, de Tlaloc, ¿no? Y si habían muerto de cualquier otra forma, entonces iban a ir al Mictlán, ¿no? Entonces, esta diosa, véanla aquí, ¿verdad? Tiene, como pueden observar, su boca enorme para cumplir con la función de devoradora, sus piernas abiertas en posición de parto, precisamente para poder parir las esencias de los muertos, y también, aquí no lo notan, pero en la garra, digamos, de la derecha de ella, hay un glifo que es el 10 conejo, que es la fecha en que muere el Tlatoani Ahuizotl, y pensamos que es la lápida mortuoria dedicada a ese gobernante, ¿no? Este es un dibujo para quizá sea más claro la función de la diosa. Vean ustedes cómo también en la boca tiene un chorro de sangre que viene de su centro, de su matriz, y que ella está absorbiendo. Se encontraron todavía muy bien los pigmentos, los colores y demás. Para que tengan una idea del tamaño de la figura, cerca de 4 metros por lado, ponemos aquí dos referencias: la Piedra del Sol, ¿verdad?, que tiene más o menos 360 a la izquierda. En el centro, Coyolxauhqui, aquella que había sido encontrada por los obreros de la Compañía de Luz y que permitió dar comienzo al proyecto. Y finalmente la Tlaltecutli, la diosa de la tierra. Hay una escala humana allá a la derecha para que ustedes se den una idea de las dimensiones de la figura, ¿no? Bueno, son las técnicas actuales del escáner tridimensional para la pieza, ofrendas asociadas a ella, como estos cuchillos de sacrificio totalmente decorados. También se halló piezas de oro, como las que ven aquí. Aquí tenemos cascabeles de collares, etcétera, también en este caso de oro. Aquí vemos el momento que se está excavando. Quiero decirles que por lo general en el estudio de estos materiales intervienen no solo arqueólogos, sino también restauradores para ir viendo en qué condiciones vienen los objetos, pero claro, geólogos, químicos, en fin, una buena cantidad de especialistas que ayudan para la identificación de los diversos materiales. La ofrenda 126 se encontraba exactamente debajo de esta diosa Tlaltecutli, y más o menos tiene 2 metros de largo, para que se den una idea. Y adentro vean ustedes la cantidad de materiales, inclusive destaca un poco cargado hacia la izquierda el pico de un pez sierra, que ustedes observan ahí, y también una gran cantidad, inclusive hubo restos de mono, de felinos, águilas, en fin, como decía, cada uno con su posición dentro de la ofrenda y demás, ¿no? Ahí también se recuperaron estas piezas de madera, pequeñas máscaras, representaciones de serpientes, y también de una ofrenda cercana a la diosa Tlaltecutli, pues se encontraron estos saumerios policromados de barro. Bien, pues hasta aquí voy a dejar esta exposición, pero
ya para finalizar, solamente comentarles que los trabajos siguen. O sea, se cumplen esos 40 años, se cumplen 30 de haber inaugurado el museo del lugar, ¿verdad? Y los trabajos siguen produciendo, las investigaciones siguen adelante y nos están dando una información riquísima que inclusive yo he denominado que estamos ante un nuevo rostro del mexica o azteca, es decir, ha sido tal el cúmulo de materiales. No, esto es una pequeñísima muestra. Hay especies animales que hemos encontrado hasta 20.000 ejemplares, para que se den una idea, ¿no? En este momento se está excavando por Leonardo López Luján, por Raúl Barrera, mis colegas colaboradores que empezaron, bueno, uno de ellos tenía 15 años cuando empezó a trabajar en el Templo Mayor, hoy es todo un doctor, en fin. Entonces, pues, era nada más darles un panorama muy general, porque también hay que darle la palabra a mi amigo y hermano David Carrasco, quien también nos va a ilustrar. David, ¿dónde te me fuiste? Ah, ya está, ya no te encontraba. Muy bien, pues es todo para mí. Muchas gracias, maestro Matos Moctezuma. A continuación, cedo la palabra al doctor David Carrasco, que dará lectura a su ponencia Quetzalcóatl and the Irony of Empire. Pues quiero expresar mi agradecimiento al Tecnológico de Monterrey y especialmente a Ana Laura Santamaría por esta gran oportunidad de participar en la Cátedra Alfonso Reyes y con mi colega y amigo de muchos años, un tesoro nacional de México, Eduardo Matos Moctezuma. Me animó mucho cuando leí la invitación de la Cátedra Alfonso Reyes a descubrir cómo era México antes de México. Durante la preparación de esta ponencia, revisité los grandes logros de Alfonso Reyes y encontré otra vez su visión de Anáhuac, 1519, con su epígrafe viajero: has llegado a la región más transparente del aire, más tarde usado por Carlos Fuentes en su novela La región más transparente. Hoy día imagino que yo fui el viajero quien llegó a Anáhuac hace 40 años y descubrí los mitos de un Dios creador Quetzalcóatl, quien vivió en la región más transparente del aire, en una tierra celestial, en un lugar mítico llamado Tolán. Pero también aprendí que este Quetzalcóatl fue un hombre Dios histórico, quien sirvió como rey de un imperio, la Gran Tolán, en la época clásica de Mesoamérica. Leyendo las fuentes históricas, bajo mis mentores Henry Nicholson, Alfredo López Austin y Eduardo Matos Moctezuma, descubrí que cuando llegaron los españoles hubo un periodo cuando los aztecas, incluyendo Moctezuma, identificaron a Fernando Cortés como el retorno de Quetzalcóatl. Durante mi carrera como historiador de religiones, me llamó mucho la atención la intimidad entre mitos y lugares celestiales y ciudades terrestres y héroes humanos.
Confieso que esta combinación de historia y trascendencia, lo humano y lo divino, empezó un día cuando tenía 10 años en una conversación con mi abuela mexicana, Carlota Carranza Carrasco. Aquí están mis abuelos, Miguel y Carlota. Mi abuela nació en Batopilas, en el fondo del Cañón de Cobre. Mi abuela Carlota estaba bendecida con piel morena y hermosa, que fascinaba a todos los nietos. Un día le pregunté, ¿cómo es que tu piel siempre está tan hermosa? Y me contestó, es que tengo un ingrediente secreto. Pregunté, ¿cuál es tu ingrediente secreto? ¿Está bien? Sí. Ok. Es que tengo un ingrediente secreto. Pregunté, ¿cuál es tu ingrediente secreto? Y me contestó en voz baja, mi ingrediente secreto es oración, oración, oración y buenos cosméticos. Desde entonces me impresionó mucho esta combinación de lo sagrado y lo profano, lo celestial, lo histórico y lo tecnológico. Años después, en la Universidad de Chicago, encontré 2 maestros, un historiador de religión y un historiador de México, quienes me guiaron en mis estudios sobre Quetzalcóatl. El dios Quetzalcóatl fue un hombre y un rey y un héroe cultural, modelo de futuros reinos, para quien abandonó su trono frente al rival Tezcatlipoca, con la promesa de regresar un día para restablecer su reino. Muchos años después, el drama de esta confrontación se repitió con Moctezuma, quien modeló su reino en Quetzalcóatl y que también abandonó su imperio ante la llegada de Cortés. De ahí la ironía del imperio. En lo que sigue, presentaré bajo el tema Quetzalcóatl y la ironía del imperio en 5 partes. Voy a cambiar ahora a inglés para darle esta presentación, Understanding Quetzalcóatl. First, I'm going to talk about my approach as an historian of religions to this whole problem of who was Quetzalcóatl. No sé qué está pasando aquí, pero ayúdame. Desapareció Quetzalcóatl, no sé qué pasó aquí. Okay, vamos a ver. Secondly, I want to talk about the Quetzalcoatl story as it was told in the Aztec Calmecacs, that is in the schools of those days, in the Tec de Monterrey de Tenochtitlan. What were they taught in the schools about this God-man? I want to talk about Quetzalcoatl using Alfredo López Austin's tremendous study as an hombre Dios, that is a man or a woman in whom has resided a divinity, so that this is no longer just a human being. This is a human being whose own achievements reflect this combination of the sky and the earth. Fourthly, I want to talk about this idea of the irony of empire in Quetzalcoatl. There's a big debate that goes on, it's never stopped, as to whether this belief in the return of Quetzalcoatl and the confrontation between Moctezuma and Cortés, was this made up by the Spaniards, or does it represent a pre-Hispanic, a Mexico before Mexico? This is the big debate, and I'll talk a little bit about that debate. Those who say this is all made up by Spaniards, and those who say no, this is a pre-Columbian, a pre-Hispanic belief that was then also added on to by the Spaniards. Talk a little bit about that. And at the end, I want to talk about Quetzalcoatl, how he returned in the United States. And I want to talk about the way in which Mexican Americans, Chicanos, today draw upon this whole tradition of Quetzalcoatl as a part of a way of affirming their identity in the United States on the other side of the imaginary wall of their connection with Mexico
and with the pre-Hispanic Mexico, with the Mexico before Mexico. So I'm going to try to fit this in the time left for me. So my approach, how do I approach this story and the data about Quetzalcoatl and the irony of empire? Well, I was a student at the University of Chicago, and at the University of Chicago, I was also involved in the Chicano movement. And here you see the two parts, this other duality. There's the University of Chicago, and I also worked in a neighborhood called Pilsen. And Pilsen was a community, even though it's named after a Czech community. It's where many Mexicans who went from Mexico to the United States went and lived in this community. And here you can see a part of what happened, where Mexicans took over one of these community centers and turned it into a place which they called Casa Aztlán. And the belief there was that where was Aztlán? Was Aztlán in northern Mexico? Is Aztlán in Arizona? Where is Aztlán? And the Chicanos were saying, Aztlán is here in Chicago because we are here. And we have come here to reclaim this territory as a way of saying to the gringo hegemony that we have access to stories. Since you have left us out of your story, we have access to our story. And so we'll put Aztlán right here in Chicago. And this was very impressive to me, and it was one of the things that guided me in my attempt to understand this Quetzalcoatl tradition. Now, when I was there, this is for the students who are here, you know, I had tremendous luck that led me, for instance, to Eduardo Matos. I had a chance while I was at the University of Chicago to study with this man. His name was Friedrich Katz. And Friedrich Katz was an Austrian who came to live in Mexico and became one of the great scholars of Mexican history. And he wrote this book that's very famous about Pancho Villa. It's considered the best book ever written about Pancho Villa. It's about this thick. This is a huge book. It's a Pancho Villa-sized book, as a matter of fact. But he wrote another book that many people don't realize. He wrote a book called Ancient American Civilizations. And I took classes with him, and I took some independent studies with him. And he knew that I was involved not only in my PhD work, but I was involved in the Chicano movement. And so it was like talking to Socrates. I'd go in and he'd ask me a question, and I'd try to answer it, and then he'd ask me another question. And finally, one day, I got up the nerve to ask him a question. And I said, look, I want to study the religions of the pre-Hispanic Mexico. Where do you think I should concentrate? And he said, you know, since you're an historian of religions, you ought to study Quetzalcoatl because he's everywhere. He's in Chichen Itza. He's in Xochicalco. He's in Cholula. He's in the Maya world. He's in Tenochtitlan. Quetzalcoatl is everywhere. You ought to study him because it'll take you through the whole history of the pre-Hispanic world. And so but he said, you know, you got to have a lot of courage because there's so much. He said, or you may be foolish to take on so much. And so Friedrich Katz was one of the people who led me into the study of Quetzalcoatl. The other was the great Mircea Eliade. I began to study with Eliade, and I began to study the whole history of religions and what was religion and what was the relationship between gods and man gods and woman gods. What was the relationship in the history of religions between the celestial and the terrestrial? And Eliade wrote all of these books, all of these incredible books on shamanism, on the sacred and the profane. But the one book that really stood out to me as a way to try to get at the question of who is Quetzalcoatl was this book called The Myth of the Eternal Return. The Myth of the Eternal Return. And what he says in The Myth of the Eternal Return is that the study of world religions, whether you're studying the Egyptians or the Chinese, or you're studying the Africans, or you're studying the Mexicans, he says what you find is many differences, but one of the great similarities is a sense that your reality in the contemporary times really comes from your relationship with ancestors. Not only just ancestors, but fabulous ancestors. And these fabulous ancestors, they created a great time, a great period where agriculture was abundant, where technology was humming, where markets worked, where people lived well, where people took care of each other. They may have even been fighting each other, but there was this tremendous sense of excellence. He said, in all these traditions, they all have this sense that there was this excellent place in the past that has been lost. But someday it will return, and we always wait the return of that. And the way in which we symbolize our returns is we get involved in rituals, calendrical rituals. And in these calendrical rituals, we choose days
like the Benito Juarez Day, like Saints' Days. And what we do is we get access to a little bit of that wonderful past, that powerful. He says, but what happens in the great rituals is people are trying to repeat the great time. He called it the repetition of the archetype. So I was armed with this notion of the repetition of the archetype, that Quetzalcoatl represented some sort of archetype. And the reason he was everywhere in Mexico was because people were trying to repeat the archetype, to get access to that power that came from the beginning of the world. So I was armed with this, and I went in and I began to read the literature. And I found two fabulous books that had already been written. One of them was written by Henry Nicholson. Actually, it wasn't a book. It wasn't published till 40 years after he wrote his dissertation at Harvard. But everybody was reading it whenever they could get a copy of it. It became called Topiltzin Quetzalcoatl, the once and future Lord of the Toltecs. But the other was written by the great Mexican anthropologist Alfredo López Austin, called Hombre Dios, Religión y Política en el Mundo Náhuatl. And these two books began to teach me about what was the evidence. Because if you were going to take on this study, you had to know what's the evidence of Quetzalcoatl. One of the things that Alfredo López Austin taught me, he said, look, this is so complex, there's so much confusion that I failed to understand Mexico's pre-Hispanic history until I discovered that each figure was his own grandmother. And this was this whole question, you see, of the myth of eternal return, going back to the grandmother. But there was this kind of confusion, Alfredo said. And this is what I learned from the two of them who had studied these sources. What's the data? And Henry Nicholson claimed that he was able to read the data, 75 sources, and he was able to reconstruct what was likely taught to Aztec elites in their schools. And he had to look at all kinds of data. Nicholson examined 75 primary sources about Quetzalcoatl that were extant in the Mexican record. There was boxes. There was, of course, the great image in Teotihuacan. He looked into pictorial manuscripts. He looked into vases. This thing is really sensitive. He looked into the writings of Sahagún, and you found all this stuff about Quetzalcoatl. And one of the most important things he said was he was able to decipher a basic tale that would have been taught in the Aztec schools to the elites coming up. And this basic tale had 5 phases. So everybody was being educated about Quetzalcoatl, and there were these 5 phases to his reality. First of all, Quetzalcoatl was a prodigious, numinous deity. He was a creator god. He's not just a god, he's a creator god. And a creator god is somebody who can make something out of nothing, or can take a little something and make something great out of it. And the Quetzalcoatl was believed to be this type of prodigious creator god. He was one of the 4 children of the original creative pair. That gave him a lot of status. He was one of the 4 big guys that came out at the beginning of the world. But he often created, and this is important when we come back to this whole question of Cortez, he often created as a result of a rivalry. These deities, they weren't all friends. They fought each other. And out of that fighting, out of that rivalry, often came something new and wonderful and tremendous. And so his creativity was always associated with some struggle with another Numen. And he played a major role in the creation of the 5th sun, the Aztec era. So he's not only tied up with the creation of the universe, he's tied up with the creation of time. He's tied up with the creation of the world we live in now if we're Aztecs. So he's right there in the beginning. He's right there in that myth of the beginning. So as a creator god, here you see him, of course, on the calendar stone. I like this picture. I brought it because it shows Carlos Fuentes in front of the calendar stone. We all miss Carlos Fuentes. And in the calendar stone, this is the great creative moment. And there's Quetzalcoatl up there in the left hand, in the left-hand box. In the first age of Sun Jaguar, Tezcatlipoca is ruling, and Quetzalcoatl comes and knocks him out. Now this becomes important because this rivalry is all throughout the record. Tezcatlipoca contra Quetzalcoatl. Sometimes Quetzalcoatl contra Huitzilopochtli and vice versa. So there's this tension. Creativity is partly a result of this agonistic world of Mesoamerica. In the second age,
you have Quetzalcoatl in charge, and Tezcatlipoca comes and knocks him out. You see, so there's this repetition. But Quetzalcoatl is particularly important in the creation of the fifth sun. What happens is the world has gone into darkness. There's no orientation. Nobody knows where directions are. And the gods gather in Teotihuacan. They gather in Teotihuacan, and they build a fire. And they decide that in order to create the world again, some of the gods have to jump into the fire. There's a contest, another contest between another duality about who's going to jump into the fire. And the weaker god says, I'm going to sacrifice myself, and he jumps into the fire. And after he jumps into the fire, what comes out is a jaguar warrior comes out. And after that, another god jumps into the fire. And after that, the eagle warrior comes out. And then they realize that somewhere the sun is now going to rise because we have sacrificed ourselves. But they don't know where the sun is going to arise until Quetzalcoatl. And he points to the east and he says, that's where the sun is going to rise. And what that means is that he's associated with the orientation of the world. And the orientation of the world is in the east. And only Quetzalcoatl knew where east was in the darkness. So he has all this kind of creative power that you have there. The sun appears and the fifth age of the Aztecs is born. But the second thing about him is that he's also a sacred human. He's not just a creator god, he's a sacred human. And as a youth, he was a warrior. A lot of people think Quetzalcoatl is all into peace. Not so. In the tradition, he's a warrior. Here you see him as a warrior. And he has a sacred birth. And we have a text from Sahagún that says, in the year 1 reed, Quetzalcoatl was born. His mother was named Chimalma. Quetzalcoatl was placed in his mother's belly when she swallowed an emerald. So the idea here is he's born not out of the sexual intercourse between a male and a female, but through some sort of precious stone that represents a divine presence is what impregnates her, and he comes out. So he's made of the divine and the human. Now, he's a warrior. He fights alongside his father, who's killed, and he takes the body and buries his father in Cloud Serpent Mountain. As a result of this, now we're coming into history, he's got a big reputation of being a bad cat. He's a bad character. But he's also becomes known as Topiltzin Quetzalcoatl, and he not only is a warrior, now he becomes a penitent. He becomes a religious monk. He becomes somebody who not only goes and prays, but he ends up bleeding himself in order to go through the painful experience of going to the limit of a human and seeing what's at the limit of being a human. The third thing about him is a result of this combination of being a warrior and also being a great magician, a great priest, is he becomes the king of the great Tolan. It says that there Quetzalcoatl was looked upon as a god. He was worshipped and prayed to in former times, and there his temple stood, very high, very tall, extremely high. He's really high. Is really high. In other words, he's associated with the building of a mountain inside of the city, which is what these pyramids are. They're the mountain inside of the city. Why the mountain? Because it was out of the mountain that creation took place. So he's also known as the King of Tolan. And during his period of reign, while he was reigning, you had agricultural abundance. In fact, the ears of maize were so large you could climb up on them. Obviously, that's not true, but that's the story they're telling. We were abundant. We had corn, which is fundamental. It's so big you could climb it. The art of medicine and feather work, everything they invented, everything was marvelous during the time of Quetzalcoatl. They invented the calendar, says the text. They understood all the stars which were in the heavens. And I love this phrase, truly with him it began, truly with him it flowed out. From Quetzalcoatl, all art and knowledge. So you got the creator God, and now you got this man God. And look what he can do. Out of him. Now we know that all of that didn't come from the Toltecs. It was there before. The calendar was there before. Agricultural abundance was there before. It was all there before. But this becomes the archetype. This becomes the archetype that people choose and say, this was the spot. This is the spot where this happened. He becomes the ruler of the greatest urban center where the Toltecs were wise. But here's the question that Professor Matos can probably answer better than I. Because of all these texts, people then begin to look around in the archaeological record and say, well, where was this place?
And a debate develops in the 1940s in Mexico is that whether it was the great Tolan where Quetzalcoatl ruled, was it in Tula or is it Teotihuacan? Where was there this kind of great high buildings with this kind of abundance and this great leader? Was it this place, Tula Hidalgo? And some scholars say that's the spot. That's what they're talking about. And others will come and say, no, no, no. It had to be in Teotihuacan. They were referring to Teotihuacan. I won't give you my answer to that question, but maybe we can talk about it later. So fourthly, here's the point that then leads to the irony. What happens in this story that is taught in the Aztec schools is at the height of the kingdom's power, Quetzalcoatl is tricked into violating his priestly vows by Tezcatlipoca. And as a result of this, being tricked and breaking his priestly vows, he leaves the kingdom in disgrace. The kingdom falls, but he promises to return. That's some of the texts, not all of these texts, but a few of them will say that Quetzalcoatl was ruling and this magician came. And Tezcatlipoca came and he had this mirror. And he puts this mirror in front of Quetzalcoatl and he sees himself and he realizes that this great ruler is ugly. He's got flaws. And then they get him involved in some ritual and they get him drunk. And while he's drinking too much, they bring in one of the ritual sisters, one of the priestesses, and they have sexual intercourse, which is against the rule that he set. Not supposed to be having sexual intercourse in the monastery. And so what happens is he wakes up in the morning and he realizes what he's done and he feels defeated in this story and he leaves. And there's several different versions of where he goes, but he always promises, there's always some symbol of coming back one day. And he will return one day. This is the story that people are being taught. And here you see the confrontation. So you have a creator God and a ruler who created the model city, but this model contained a subversive element, a leader who abdicates, a leader who, despite all this greatness, he messes up. He slips up, even though he promises to return one day. So this is part of the story that people are understanding. So then enter into my studies Alfredo Lopez Austin. And many of you will know that just recently we published in English his book, Hombre de Dios, under the title, The Myth of Quetzalcoatl. And Alfredo Lopez Austin comes in and he says to someone like Nicholson, who's been studying all this, this is great stuff, what you're doing. But what you have to understand in order to understand all of this stuff about Quetzalcoatl and Tolan is you have to understand the cosmovisión. You have to understand that there is a worldview that is indigenous, that is Mexico before Mexico. And you have to understand what this cosmovision is in order to understand this whole Tezcatlipoca Quetzalcoatl story. And he says, I was captivated as a young man by Quetzalcoatl. This is what Alfredo says in the book. He said, in fact, it just really impresses me in his role as the maker with his own blood of the first humans, and how he later divides himself into multiple gods, so they in turn can become the patron gods who in mimicry of Quetzalcoatl will create different groups of humans out of their own substance. Now this is a very human-oriented type of creativity. You have God men who create other God men so that they can carry out the myth of the eternal return. That is, so they can get in touch with that creative power and era that is laid out in the Cosmovisión. And those of you who know Alfredo Lopez Austin's work know that he has identified what is called the núcleo duro, this hard nucleus that he's been able to identify from the pre-classic to the Mexico de hoy. He can find it in this work, and he lays it out, and there's 5 or 6 major meanings. And one of them is this hombre Dios idea. The hombre Dios idea is what he calls the nahualización de los dioses. Gods who manifest themselves in the bodies of human beings so the latter can carry out their whims, desires, purposes, and functions. Now, let me just tell you for a minute that when I was at the University of Chicago as a graduate student, I was invited by some Mexicans who had crossed the border without papers and were hiding out there in Chicago to come visit them in what they call the Misión del Niño Fidencio. Niño Fidencio was a healer, from northern Mexico.
who became rather well known for his ability not only to cure, but to go into these trances. This materia was there, and he'd go into these trances, and in his trances, the spirit of the Niño Fidencio, who had died many years before, would come into his body. He was an hombre Dios. I spent 2 years watching this, looking at this, and I could see exactly what someone like Alfredo Lopez Austin's talking about today in Chicago, in many places where you have the same idea of a God who can manifest themselves in the human. Getting back to my duality with my grandmother. So what you have in Lopez Austin's study is that this Quetzalcoatl, who is both man and God, is the hombre Dios par excellence. He becomes the model. He becomes the model all over Mesoamerica for rulers, conquerors, creators, and artists. They want to go back to the Toltecs because they're the best technicians, they're the best artists, and so forth. And so you can't understand this whole Quetzalcoatl thing, says Lopez Austin, if you don't get this notion. Whether you believe it or not, this is what's happening in this particular record. So my idea was that the notion of hombre Dios is really behind the identification with Cortez. Because when Cortez appears, he's what we call in the street a bad character. He's a tough guy. He's got power. He's got new stuff. And indigenous people would look at this and say, hey, maybe this is an hombre Dios. Maybe this is one of these people who has this incredible power, these horses, these cannons, this ability to move through communities. And he appears in the year of Quetzalcoatl's birth, 1519, happens to be the year of Quetzalcoatl's birth and death, and he comes from the direction of the east. And so Alfredo Lopez Austin, sort of giving us this interpretation of a núcleo duro that goes from then till now, writes this in his book. Check it out. And just as Seacatl Topiltzin had relinquished power to the sorcerers, to Tezcatlipoca, so the same Moctezuma, who in defeat handed power over to Cortez, will one day return and establish a new capital of the Republic of Huitziltepec, present-day Guerrero, according to the confident assertion expressed in terms that perhaps date back to a great many years of a woman in that small town. On the next day, she tells us, all eyes will behold the Pueblo church miraculously reconstructed. This is the myth of the eternal return. Only here you see what's very important, especially for students who have to deal with history and archetypes, is he's saying in this particular study, he's going down to Guerrero, he's done a lot of field work, he finds people that believe this idea of the myth of the eternal return. Only here, it's Moctezuma who's going to return. And when Moctezuma returns, not only will this Mexico before Mexico appear, but the church, which is actually a European invention that Mexicans then turn into a Mexican Christianity, it will be restored. So it's not just the Mexico before Mexico that is restored, Mexico gets restored. That's the meaning, it seems to me, of what he has given us. So I took all this and I wrote a book called Quetzalcoatl and the Irony of Empire, benefiting so much from these teachers. And the point is that the irony is in the subversive genealogy the Aztecs claim. The Aztecs say, we come out of the myth of eternal return of Quetzalcoatl and Tula. We want Tenochtitlan, in part, to be like that. We claim that. I mean, if you saw in Professor Matos' pictures, some of those serpents were feathered serpents, right at the base of the temple. But if you look at the whole story, you got to take into account that Quetzalcoatl was undone. He was undone by a kind of twin figure who brought out this other type of Mexico. So, in a way of saying this is that Quetzalcoatl and Tolan are what Victor Turner calls a root paradigm. You have a paradigm, a model, but it's the root model. I mean, it's the model. You can't do anything as a ruler in Mexico unless you claim some access to Quetzalcoatl. I don't really know what I'm talking about, but maybe in a couple of weeks, AMLO will come and say he's Quetzalcoatl, The point is, the root paradigm in this case, and in many cases of myths, they have this weakness. There is this fall.
there is this what I call a subversive genealogy, where the kingdom fell and the ruler abdicated. Now, I want you to know, before I get to the final part of the talk, I'm not just here talking about this in terms of Mexico. I'm not just saying that Mexico has a tradition of this type of subversion in its own origin story in terms of the pre-Hispanic. See, I live in an empire. I live in the American empire. And in the American empire, which 42 times in the 20th century was involved in regime change in Latin America. In the empire that I live in, it has its own creation story, its own foundation myth. And that foundation myth of the American empire, it's also got a subversive genealogy. Because in the American empire, things begin to go right, according to the mythology, at the Constitutional Convention, where George Washington and Thomas Jefferson and John Adams and James Monroe all come to lay out the Declaration of Independence and the Constitution of the United States. It's a great thing. It's where democracy starts. But when these people created this creation myth, they left out all of the African Americans. They left out all of the indigenous people. And the African Americans and the indigenous people and the race-mixed people and the Mexicans, they're coming now and they're saying, if you want to make your creation myth, your creation story real, you have to include us. You left us out. Because when they built the Constitution, it wasn't for black people, and it wasn't for Native American people, and it wasn't for women. So the American empire has its own irony. And it's this pattern that I really wanted to talk about. I couldn't possibly leave the stage by saying, well, Mexico has this subversive genealogy. The American empire has a subversive genealogy too, because many of these great mythologies about how the world gets created, there's also the seed of some destruction there. Now, there's a debate. In the debate about this idea of Quetzalcoatl's return and the identification with Cortez, on one side, there's a group that says this is a Spanish post-conquest invention to benefit the Spaniards, to make the Spaniards look good to the indigenous people and to the king, the ruler, Charles V. And there's a number of people who've looked at the data, and there's some very good scholars. Inga Clendenin, Svetsan Todorov, James Lockhart, all of them say that in some way, this is not a pre-Hispanic story. This is made up in the first or second generation in Mexico, especially around Mexico City, as a way of enhancing the presence and the power, and it also makes the indigenous people look weak. But on the other side of this debate are people who say, no, no, no. There really was a pre-Hispanic Mexico before Mexico story about Quetzalcoatl returning, and that was then applied to the appearance of Cortez. It wasn't just made up by the Spaniards. It was really a post-conquest elaboration of what was already there, of that cosmovisión. And on this side, you have Miguel León Portilla, you have Alfredo Lopez Austin, and H.B. Nicholson. And I'll be interested in seeing what some of you think at the end. Finally, my final point, Quetzalcoatl does return. He's returned into the American empire, into the United States. And over here you see one of the early colonial paintings of Quetzalcoatl, and look at that tattoo. My man's got himself a super tattoo there of Quetzalcoatl. But you also know that D.H. Lawrence wrote his very famous novel called The Plumed Serpent. In fact, one of the main characters in The Plumed Serpent is named Carrasco. Again, some more tattoos. Check out this tattoo. This guy took a lot of pain to put that tattoo on. There's Quetzalcoatl from Teotihuacan. You know that the murals at Dartmouth College by Jose Clemente Orozco are very famous, and there's Quetzalcoatl as he imagines him. And he's picked up this thing that's really not historically true, that Quetzalcoatl was this blonde, blue-eyed cat who came in and did his magic in Mexico.
And here you see him depicting Quetzalcoatl as he's about to go to the east, promising to return one day. If you go to certain Chicano barrios today, you'll see these kind of murals that are part of this attempt to say, in the American empire, we are here, and since you did not include us when you were drawing the Constitution up, we're going to bring our own stories in, and you're going to have to deal with them as we keep populating the place. And here you see Quetzalcoatl with La Virgen de Guadalupe. Here's another incredible Quetzalcoatl. He looks like he's kind of made out of water. And you see there, the eagle warrior in several places, in San Diego, in Los Angeles, in San Antonio, in El Paso. There are these kinds of murals constantly trying to say the presence of our tradition goes back in some way to Quetzalcoatl. Here's a fabulous one. Look at these tattoos. Professor Matos made like this. Here's a guy on his chest. He put the Caballero Águila next to Quetzalcoatl. Now, in conclusion, let me say one thing I left out about Quetzalcoatl's story. When people wanted to identify Quetzalcoatl, they had to look for someone that had a fabulous beard. Quetzalcoatl had this beard sometimes. And so I was trying to think, have I ever seen Quetzalcoatl in Mexico City? Who is Quetzalcoatl today? They always say he had a beard. And looking back at the record, I realized I have known Quetzalcoatl all these years. Look at this beard on Eduardo Matos Moctezuma, where he's with François Mitterrand and his wife, showing them the Templo Mayor. Clearly, all this time, the hombre Dios has been among us. Not only here, look, here he is with the King of Spain. This is a great moment because here you see where the conquistadors come, here's Eduardo Matos in charge, showing them. So I want everyone to please give a big round of applause for Quetzalcoatl.